वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑडियंस सामाइन देखने वाले भाई, आइए आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो मौजू है बच्चों की तरबियत। देखिए, बच्चों की तरबियत ये एक फ़न है। ज़्यादातर लोग इस फ़न से नावाकिफ़ होते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जब आप बच्चे को तालीम के साथ तरबियत नहीं देते हैं तो बच्चों की तादाद बढ़ाने से बचें, इसलिए कि तालीम के साथ बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। और एक अहम बात यह है कि देखें, गौर करें, तालीम और तरबियत में कितना ज़्यादा मुनासबत है और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तरबियत में जिस तरीके से 5 हरूफ हैं, तरबियत में कितने हरूफ हैं? 5 हरूफ हैं। त, र, ब, य और ता। कितने हैं? 5 हरूफ हैं। तरबियत कितने हैं? तरबियत तरबियत में 5 हरूफ है। इसी तरह आप देखें, तालीम में भी 5 हरूफ हैं। तालीम में भी 5 हरूफ हैं। देखें, ता, ऐन 2, लाम 3, या 4, मीम 5। तालीम और तरबियत एक दूसरे के भाई हैं। हमारे यहाँ बाज़ घरों में यह है कि तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है, जबकि तालीम का भाई तरबियत है, तरबियत का भाई तालीम है। इसलिए आप हजरात मेरे गुफ्तगू को समात फरमाएं और बहुत अच्छी तरीके से सुने। यह आपको, हम सबको बहुत अच्छा काम देने वाला है। और जिसके अंदर ये फ़न आ गया कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है, तो फिर आप ये आप मतलब समझ लें कि आप अच्छे से अच्छी तरबियत अपनी औलाद के, अपने घर वालों की, बाल बच्चों का, अगल बगल के कर सकते हैं। दुनिया में तो ऐसे बच्चों की तरबियत पे बहुत सारी किताबें, सैकड़ों की तादाद में लिखी जा चुकी है, लेकिन ये अमल में बहुत कम लाया जाता है, या फिर किताबें मौजूद तो हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। इसलिए मैं समझा कि अपने चैनल पे इसके बारे में गुफ्तगू करूं। तो आइए चलिए समाप्त करते हैं। नंबर एक क्या है? नंबर 1 ये है, बच्चे को इब्तदाई तौर पर अक़ीदा तौहीद का खुगर बनाना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह में इस बात की नफ़ी हो कि कोई हाजत रवा और माबूद नहीं, इल्लल्लाह में इस बात हो कि सिर्फ अल्लाह ही एक ज़ात है जो सबका परवरदिगार है। खुलासा ये है कि बच्चों को कलमा तय्यब और उसका मतलब ताकीद के साथ जहन नशीन कराना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि बच्चे को शुरू में कलमा तय्यब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद और कम से कम ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल के कलमे के तराजिम याद होने चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे को मालूम होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यही बात इसमें कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो नंबर 2 है, यह है बच्चे से सवाल करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको किस लिए पैदा किया है। सवाल से बच्चे के अंदर जवाब जानने की जुस्तजू पैदा हो जाएगी। लिहाजा आप उन्हें अब ये जहन नशीन करा दें कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी इबादत और अपने अहकाम की बजा आवरी के लिए पैदा किया। हमें चाहिए कि हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा जोई को मद्देनज़र रखें। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक किताब है इसके बारे में, किताबुल अक़ाइद। किताबुल अक़ाइद में आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सवाल जवाब भी मिलेगा, जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं किताब में कि बच्चे की तरबियत एक फ़न है। तो इसमें ख़ास तौर से 2 नंबर तक ये कहा गया
کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں سوال و جواب بچے سے کرنا چاہیے، کلمہ طیب کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو کتاب العقائد میں بالتفصیل آپ کو مل جائے گا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو ہے کتاب العقائد شروع میں بچے کو پڑھائیں جب اردو اچھی طرح پڑھ لیتے ہوں. نمبر 3 ہے بچے کے ذہن میں جہنم اور اللہ کے عذاب کا تصور بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، تاکہ اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا تصور محض ڈر اور خوف کی صورت میں متمثل نہ ہو، یعنی اس کے خوف کی صورت ذہن میں نہ بیٹھے، بلکہ اسے یہ ذہن نشین کرانا چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرنے پر یہ نعمتیں ملیں گی. ہاں، کبھی اگر بچہ شرارت کرے تو ہلکے انداز میں اسے جہنم اور عذاب سے بھی ڈرانا چاہیے. جیسے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بچے کھڑے کھڑے کبھی پیشاب کرتے ہیں، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بات نہیں مانتے ہیں ماں باپ کی، ماں باپ اٹھا رہے ہیں تو سویا ہوا ہے، نماز کی عادت نہیں بناتے. تو ایسی صورت میں آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا. اگر بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے گا. تو اس طریقے سے بچے کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ جہنم کے بارے میں، جہنم کا تصور بچے کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہیے. نمبر 4 ہے بچے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرانا چاہیے. اسے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس طرح خوبصورت بنایا. بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے. تو اس طرح بھی آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں. خوبصورت بنایا، ہمیں یہ خوبصورت دنیا دی، ہمیں کھانا دیا، پیسے دیے وغیرہ. اس سے بچے کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت پیدا ہو جائے گی. نمبر 5 ہے بچے کے دماغ میں یہ بات بخوبی ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم تنہا ہوں، بند کمرے میں ہوں یا چادر میں چھپے ہوں. اس لیے تنہائی میں بھی برائی کا سوچنا نہیں چاہیے. بچے کیا ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد چھپ کر جو ہے موبائل دیکھتے ہیں اور فلم بھی نہیں کرتے، یا پھر جو ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ان چیزوں میں بچے زیادہ دھیان دیتے ہیں. اس لیے کہ شیطان ہر انسان پر حاوی ہے. قرآن کی آیت ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو بچے کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے. 5 نمبر میں کہہ رہے مصنف کہ بچے کو ہر حال میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے تم تنہا میں رہو، کمرے میں ہو یا چادر میں چھپے ہو یا اکیلے میں ہو یا اندھیرے میں ہو، اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو آج ہمارا 5 نمبر تک گفتگو ہوئی. انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں کریں گے. اس کے بعد